So yun guys, nag-upgrade pala tayo ng Kion Sonra 3.1 inch na projector fog light sa ating Toyota Fortuner. Yan. So tricolor po ito mga boss ha. So check natin yung low beam, yung fog light pala. Yan. Yung golden yellow. So kita nyo yung output. Yan. Sobrang ganda. Tapos yung headlight na low beam. Yan. Tapos high beam. Kita nyo yung output. Tapos change naman tayo sa color white, super white. Yan. Sobrang liwanag mga boss. Mapa good morning ka talaga sa gabi. Yan. Tapos next naman ay warm white, off then on. Yan, mapapa good morning ka talaga sa gabi. Tingnan niyo yung output sa labas. Napakaliwanag. Tapos yung low beam natin mga boss. Yan, yan yung low beam. Wala yung low beam ko. Oh. Yan. Pero hindi yan Kion Sonra ha. Yan. Kion Sonra projector fog light. Sobrang liwanag, mapa good morning ka talaga sa gabi.